Halo, guten Tag. Selamat siang. Saat ini saya ada di Kota Semarang dan akan mengunjungi salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Kota Semarang, yaitu Kelenteng Sampokong. Kelenteng ini identik dengan seseorang yang juga sangat terkenal, yaitu Laksamana Cheng Ho. Beliau merupakan pelaut dari negeri Tiongkok yang mendarat di pantai Semarang sekitar tahun 1400-an, yaitu abad ke-15. Dan pada saat itu Laksamana Cheng Ho mendarat dikarenakan salah satu anak buah kapalnya, yaitu jurumudinya, sakit keras sehingga harus dirawat di Semarang. Dan sejak saat itu Laksamana Cheng Ho menyebarkan ajaran agama Islam, karena Laksamana Cheng Ho sendiri memang merupakan Muslim, seorang Muslim, dan Laksamana Cheng Ho terkenal dengan ajaran Islamnya di Kota Semarang ini. Dan untuk lebih tahu detailnya dan juga bagaimana kelentengnya, arsitekturnya, kita akan masuk sekarang. Dan saat ini saya harus beli tiketnya, also ich muss das Ticket kaufen. Tiket umum untuk dewasa 15.000 Senin sampai Jumat. Lalu ada perbedaan dengan tiket terusan. Jadi kita bisa memilih antara tiket umum atau tiket terusan. Kalau tiket terusan harganya 35.000 untuk dewasa, dan untuk anak 15.000. Berarti saya akan ambil yang tiket terusan supaya saya bisa lihat semuanya. So, ini tiketnya, das ist das Ticket. Quittung meine ich, ini kwitansinya. Jadi kalian menjadi tiket. Harganya 35.000 untuk terusan. So, wir werden jetzt eintreten. Kita masuk sekarang ke dalam kelentengnya. So, man kann schon sehen, die Architektur ist sehr chinesisch. Arsitektur di Kelenteng Sampokong ini merupakan perpaduan antara arsitektur Cina dan arsitektur Jawa. Das ist aber sehr schön hier, also mit den Vögeln da, dengan burung-burung di atas sana, jadi kelihatan sangat-sangat bagus ya. Oh, da sehen wir die Lampions, the Great Temple Sampokong. Ich glaube, ich habe was verpasst. Kayaknya saya tadi kelewatan sesuatu deh. Sebelah sana kita lihat itu ada apa. Bismillah, get married. Hier gibt es auch etwas zu lesen. Kelenteng Sampokong memiliki nilai yang berkaitan dengan Laksamana Zheng He atau Cheng Ho. Kelenteng ini juga berkaitan erat dengan akulturasi kebudayaan Tionghoa dan Jawa. Hal ini dapat terlihat pada arsitektur bangunannya. Asal mula cerita disebut gedung batu karena bentuknya merupakan gua batu besar. Di dalam gua batu tersebut diletakkan sebuah altar serta patung-patung Sampo Tai Jian. Aduh, mudah-mudahan saya nggak salah bacanya. Pada tahun 1416 saat Laksamana Zheng He sedang berlayar melewati Laut Jawa, ada seorang awak kapalnya, Wang Jinghong, yang mendadak sakit keras. Zheng He memerintahkan agar membuang saw di pantai Simongan. Desa Mangkang di Semarang Barat diperkirakan pernah menjadi tempat memperbaiki kapal armada Zheng He. Oleh karena itu disebut Mangkang, yang konon berasal dari dialek Hokkien Wakang yang berarti perahu besar. Di komplek ini ada beberapa tempat ibadah yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Ya, mungkin saya zoom juga sekali lagi yang ini. Ini tempat pengujian kelenteng besar. Nanti kita lihat ke dalam bangunannya. Ini tempat pengujian Dewa Bumi. Nah, seperti ini. Ini ada gambar relief juga di sini. Oh, ini ada juga Fusimi Inari. Nanti kita lihat sama-sama. Wir werden zusammen herausfinden, was das ist oder wie das aussieht. Dan ini denahnya.
Oke, dan Los Gates. Ayo kita mulai. Oh, itu das ist die Statue von Laksamana Cheng Ho. Genau. Atau kita masuk dulu ke sini ya. Kita naik dulu. So, wir werden zusammen sehen, wie das alles aussieht. Da drin, di dalam sana bagaimana tampaknya, kita sama-sama lihat. So, man kann sehen, überall ist rot gestrichen. Di mana-mana warna merah ya, bagus. Also, sehr schön. Rote Farbe ist sehr dominant hier. Kelihatan dominan sekali warna merahnya. Also ehrlich gesagt, das ist wirklich schön. Saya selalu tertarik dengan arsitektur dari negeri Tiongkok seperti ini. Dan benar-benar ya, saya berada di situ merasa seperti di salah satu kota di negara Tiongkok. Dan uniknya ini merupakan perpaduan yang tadi, seperti yang informasi yang saya bacakan tadi, perpaduan antara arsitektur Cina dan Jawa. Jadilah seperti ini. Wow, das ist wirklich schön. Oke, sekarang kita coba yang ke sana ya. Kita akan lihat sama-sama patung Laksamana Cheng Ho. Nah, ini juga bangunan-bangunan yang lainnya nih. Nanti kita juga masuk ke sana. Tapi saya mau ke patung Laksamana Cheng Ho dulu yang di depan sana. So, hier gibt es auch eine Information. Das ist aber auf Englisch. Mungkin ada yang bahasa Indonesia. Genau. Das hier, autobiografi Laksamana Agung Zheng He atau Cheng Ho ya, biasa juga disebut Cheng Ho. So, wow. Wow, das ist aber auch schön.
pintu masuk sembahyang pengunjung tiket terusan. Oh, berarti kita harus siapkan tiket yang tadi. Ini pakai tiketnya ya, Mbak ya? Oh iya, terima Ya, kasih. terima kasih. Benar-benar ini bagus banget, das ist wirklich schön. Also dieser Ort ist wunderschön. Also die Architektur besonders finde ich sehr, 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 sehr schön. So, hier gibt es auch chinesische Schrift. Leider verstehe ich das nicht. Saya nggak mengerti ini maknanya apa. Ya, ini juga ada yang sedang beribadah. So, ya, kalau ingin beribadah maka sepatu atau sandal harus dilepas. Genau. Kita lanjut ya. Nah, ini bangunan yang satunya juga yang tadi dari sana tuh kelihatan bagus banget. Kalau kita lihat dari sini, wah, nah kalau teman-teman lihat, ini ada tulisan selain sembahyang dilarang masuk. Ya, harus hati-hati karena ini jalannya menurun. So, nah, ini tadi ya yang kita lihat di depan fotonya. Coba kita masuk deh. Wah. Oke, das ist das Ende. Ini akhirnya, kirain masih bisa kemana gitu ya. Oke. Ya, aber das ist ja schön. Menurut saya ini juga einzigartig, ini juga unik loh. Pilar-pilar di kiri kanan ya. Di sini juga ada miniatur kapal. Ini pasti melambangkan kapal dari Laksamana Chengho pada saat itu. Coba kita naik. Also Vorsicht, harus hati-hati. Und schau mal, also der Baum ist bestimmt schon sehr, sehr alt hier. Kira-kira berapa ya umurnya ini pohon? Oke, kita coba naik lagi ke atas. Coba kita lihat nanti di sana ada apa. Oh, wir sehen da Reliefs. Ada relief di dinding sana. Coba kita lihat. Ah, da gibt's auch was zu lesen.
Dan juga ada beberapa hal yang bisa kita baca. Pasti ini cerita mengenai Laksamana Cheng Ho. Coba kita lihat reliefnya. Ya, mungkin ini awalnya ekspedisi ke Samudra Barat. Laksamana Zheng He dan Wang Jinghong berdiri di atas dek kapal memandang ke kejauhan. Iya betul, ini menggambarkan pada saat Laksamana Cheng Ho dan timnya dan anak-anak buah kapalnya melakukan ekspedisi ke beberapa benua, salah satunya itu benua Asia dan akhirnya ke Indonesia, itu ke Semarang. Dan ini ada 3 versi bahasa: Chinesisch, English, Indonesisch. Gudang di Malaka. Ya, berarti Laksamana Cheng Ho juga sebelum ke Indonesia, beliau ke Malaka dulu atau Malaysia, lalu juga ke Thailand. Jadi memang beliau ini sudah dikenal di beberapa negara. Lalu ini yang ketiga, Zheng He mengetahui kejahatan yang dilakukan bajak laut seperti merampok dan membakar rumah-rumah penduduk dengan pertimbangan bahwa apa yang dilakukan bajak laut tidak dapat dibiarkan begitu saja, maka dia memerintahkan anak buahnya untuk menumpas para bajak laut. 5.000 bajak laut dibunuh dan 10 kapal dimusnahkan. Saat itu juga dia menangkap dan menahan 7 kapal laut dan 2 mesin untuk memasukkan uang. Ya, jadi memang banyak kebaikan yang sudah dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho. Ja, hat schon vieles getan, also auch für viele Menschen. So. Ini lanjutannya, menumpas pemberontakan Suganla atau Iskandar. Gedung Batu Sampokong. Jadi nggak bisa masuk. Juga di sini ada informasi yang tidak sembahyang dilarang masuk, dilarang ambil gambar di dalam goa. Jadi nggak bisa masuk. Sehr schade, also ich kann nicht reingehen. Saya nggak bisa masuk. Ya udah, jadi kita lanjutin aja. Ini kita lihat lanjut reliefnya. So wir lesen auch hier die nächste Information. Ini nomor 6-nya. Lalu lanjut ke sini. Laksamana Zheng He melakukan pelayaran dengan membawa misi perdagangan ke negara-negara sekitar India dan Arabia. So, lalu ini yang berikutnya, pelayaran Zheng He ke negara wilayah Asia Tenggara. Nah, ini dia. Laksamana Zheng He melakukan perjalanan di negara-negara sekitar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini teman-teman. Pada saat itu penduduk daerah Asia Tenggara masih menganut paham animisme dan dinamisme, tapi banyak juga rakyat yang telah menganut agama Hindu, Buddha, dan Islam. Persahabatan antara Cina dan Malaysia. Ini yang terakhir. Oke, dan verlassen wir langsam den Ort. Kita tinggalkan tempat ini. Ini tempat Souvenir, also da sind hier Souvenirs, Geschäfte, also da kann man auch Souvenirs kaufen. Ja, dann werden wir zusammen sehen, herausfinden, was man dort verkauft. So, hier sind die Souvenirs. Schöne Sachen sind hier. Da gibt es auch Batik. So, das war's. Kayaknya cukup saya mengunjungi Kelenteng Sampokong.
yang luar biasa indah ini. Wah, guck mal, die Vögel. So, ich mache mich jetzt langsam auf den Weg zurück zum Hotel. Dan jadi buat teman-teman yang ke Semarang harus ke sini. Also dieser Ort ist wirklich empfehlenswert. Saya sangat merekomendasikan teman-teman ke sini. Kalau belum sempat ke sini, sayang. Kalau sudah sampai di Semarang, harus sempatkan ke Kelenteng Sampokong. Oke, segitu aja. Nanti saya lanjut lagi videonya di Kota Lama, karena hotel saya berada di Kota Lama. Rencananya saya akan makan malam di sana. Mari kita lihat saya makan malam apa ya. Terima kasih sudah menonton. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa.